Bangag Saba, Pilipinas, at tuyon dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Kagidanti umat nga to akaso ti online scams na biyagmanan ti Regional Law Enforcement Coordinating Committee amang tutok dito'y. No pegasta palagip dahi ti publiko na skan na kanayon nga agan na at kontra iti amin nakita ti scam. Agi patamag ni Dante Gitto. 50% discount, free vouchers can free shipping. Dayta ti orayon ni Joy kadagiti online shopping app iti inaldaw apan nag-browse na. Sumagmaman o klikla ang gamyon iti cellphone na, makagatangan kadagiti kasapulan na a produkto. Kasi mas mura yung price and then accessible siya lalo na if wala kang time pumunta sa mismong physical stores and then kung makikita mo naman kung magaling ka namang online shopping is maganda naman yung quality din niya, may part na maganda yung quality and then affordable pa. Nagasat ta saan pa'y anabiktima iti online scam ngem dayta, ti maysa kadagiti kabuteng na a mapasamak. Meron talaga at meron, lalo na if hindi ka wise talaga na buyer, lalo na if hindi mo check yung instructions or yung information na nandun. And then after that, may mga parang niloloko ko like yung size, yung sasabihin na quality siya pero hindi, ganun. Maibilang nga estafa ti online selling scam amay sa kadagiti bambantayan ti Regional Anti-Cybercrime Division Cordillera. 148 akaso tinailista ti Racocar ita atawan, manipod iti 101 akaso idi napalabas atawan. Tapno malapidan ken masolusyonan dagiti scam iti rehiyon, karaman ti online ken cyber scams, na-revive ti Regional Law Enforcement Coordinating Committee nga idadaulwan ti Direktor ti Securities and Exchange Commission Baguio. Masasabi nating effective yung pag-revive or pag-continue natin ng objectives ng ating task force. But we are not satisfied. We will go a step further. Actually, we will be conducting a workshop among us for us to be able to centralize. Sigon iti task force nasken nga agan na dagiti tattao tunggal transaction da online. Gapo gamin iti pan nakapasaya at ti teknolohiya, nag-level up meten dagiti scammer. Inayon dapay anasken na sukimaten da anasaya at dagiti review ti imuna nagimmatang iti produkto ken no rehistrado matlaeng daytoy iti Department of Trade and Industry. Kasi ti mantra ni Attorney Gallardo, if you fool me once, shame on you. If you fool me twice, shame on me. Kasi hindi na ako natuto. Nagpaloko na ako noon, nagpaloko uli ako sa iyo. Dante Gitto, para iti Pagilian. Sa baligadamag kagiddan ti National Consciousness Week against counterfeit medicines. Inyunay-unay ti Food and Drug Administration ti Hall of Nation approach tapno nan anay ang maparmek ti panagraira dagiti peking agas ang mga papektar iti salun at ti publiko. Babanit aktibo apan nagipasat ti daduma nga ahensya, international organization, pharmaceutical companies, healthcare professionals ken publiko maparmek ti mawagan a global concern. Teoplan Kataros, Greek word akit nasa uwan ket napudno ti sentro iti kampanya ti FDA kontra kadagiti questionabling agas ang may laklako online baban iti panakitinulong ti NBI ken PNP CIDG. Inaklunmet ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda adak kalakarit ti kampanya kontra kadagiti unregistered products ken counterfeit medicines. Impanamnaman na ti panakasapol dagiti manufacturer ken distributors dagiti bogus nga agas ditoy Pagilian. The fight against counterfeit medicine is not an option. It is imperative. We must unite in our collective resolve to eradicate this menace. Our theme for National Consciousness Week is strengthening communication and unity through collaboration in combating counterfeit medicines. Pakabuklan iti damag ni mato dagiti nalista vehicular traffic accidents iti Baguio City iso nga may singsingasing ang may pasidong iti refresher course dagiti drivers nga daan panaglabsing wenno meramraman iti aksidente. Iti datos ti Baguio City Police Office iti lang 2022 17,000 tinalista traffic violations ken nasurok ka 700 vehicular traffic accidents. Itatawan, gimato kay liyan, itinasurog ka 19,000 iti traffic violations,
aging galang iti bulan ti Agosto. Kaya nasarok ka 800 na vehicular traffic accidents aging bulan iti Oktobre. Kaya iti major accident, kadwan tinagresulta iti damage to property, physical injuries, can reckless imprudence resulting to homicide. Itang holiday season, namnaman ti BCPO nga umadumanan ti agturong dito'y Baguio City. Iso at ipalagipda, kadag iti motorista. Una-una dyan is we have to check ourselves kasi tayo po yung may hawak ng manobela. Dahil yung mostly na drivers natin no, na umaakyat, hindi sanay sa terrain yung paakyat sa Marcos Highway, kung mag-open man ang Cannon Road, so always check yung sasakyan nila. Bueno, kita kang runa na damdamag dito PTV Cordillera, i-like and i-follow ti PTV Cordillera ti Facebook and TikTok. Can ag-subscribe iti PTV Cordillera YouTube channel. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Eddie Carta, Naimbag, Ngaldao.